sih jadi traktir. Pinter banget. Bilang aja lo ngomong cari janji. Hah? Gak boleh begitu. Apanya? Lo udah terlanjur janji sama gue. Harus ditepati, gue tunggu. Tanggal 10. Mak curang mah dia mak. Mak komer-komerin mak. Dasar. Gak boleh begitu. Tadi dia udah berhitung. Oh gue enggak. Oke kita putus sekarang ya. Lu sedang ada apa dengan gue? Nah ininya miring ini ya? Udah, kita jangan banyak-banyak aja. Udah happy aja yang goceng aja. Kalau